ano? Ang Shangri-La makita ra? Ang Shangri-La Hotel makita ra? To dito. To dito. Or that's Nainay lang, Migo. Sige, sige. You scared, Dade? Ay, darat eh. Ay. Oh, oy, be careful mo ha. Kaya mas mahog, mabiyaan. Mahog, mabiyaan ba ya? Are you brave enough? Bahala mo din. Nanglus pa das kako eh. La, mau na diya, diman-diman. No, niya, nangluspad na. Let's go. Okay. Careful. Yes. Sa tubangan ko, tubangan. Okay. Wait lang, wait. Kumpot, tumayo. Wait ha. Sana. Unit yasan. Kuha ko eh. Sige, hintay. Natubangan na niya. Di akong phone po, te. May pag-record. Ay, ikaw record ni Shana, Vicky. Nagkuhan po ko. Na, wala mo ko yung password ni mo, ane. Swipe ra mo good na. Swipe. Banana boat. Dili siya ma-swipe. Shan, di daw ma-swipe, Shan. Ma-swipe right, man. Sabi di ba ko na magti-iPhone? Aman. Migo, okay raman niya ang posisyon, di ba? Sa camera ba? Okay. Sa middle of the screen. Smile. Oh, brave enough ha. Hold it properly. Daddy, hold the bag, Daddy, ha? Okay, maybe it will kuan. Diri ko mag-video, amigo. Diri na sila sa tubangan. Sa likod. Sa likod sila diri di ay. Taas ang pisi. Ani na sila diri di ay. Asa dire? Dire mana? Sige. Gunit lagi dayon. Enjoy sila nice do kay come here. Bag, the bag, Bob. Bring the bag. Bring the bag. Hawak. Gunit. Yay!
Good job! Okay, Ramon. Ayos!